कर्नेल प्रफुल्ल मिश्र दिल्लीर एक आरामदायक कॉलोनी रे रुहंती जेउठारे तांकर 5 कोठरी विशिष्ट एक बंगला अछि। यह एक बंगला किंतु कर्नेल प्रफुल्ल मिश्र सेठारे रहुथिबा एकमात्र व्यक्ति। घरे समस्त सुविधा अछि, तांको कौनसी काम करिबाको पड़े नाही। तांका पाखरे रांधिबा पाई जणे रोसैया अछंती। तांका पाखरे यातायात पाई एक गाड़ी मध्य अछि। कर्नेल प्रफुल्ल मिश्रଙ୍କ पाखरे सुविधार कौनसी अभाव नाही। किंतु जदि तांकर गोटे जिनिसर अभाव अछि ताहा हेउछि निजर उष्मता, तांक प्रियजनक साथ। वृद्धा अवस्था प्रियजनक प्रेम एवं साथ भली आउ किछि जरूरी नुहे। एहा नुहे जे प्रफुल्ल मिश्रଙ୍କର पुओ किंबा बोहू नाहांती। तांकर दुईटी पुओ एवं गोटिए झियो अछंती। गोटिए पुओ पुणे रे जणे वैज्ञानिक, अन्य जनक प्रयागराज रे जणे विशिष्ट वकील एवं झियो चेन्नईर एक प्रमुख कॉलेज रे अध्यक्ष। प्रफुल्ल मिश्रଙ୍କ 3 जण पिला बहुत मर्यादाजनक पदवी अछंती। तथापि कौनसी पुओ किंबा झियोंक पाखरे बापांको भेटिबा पाई समय नाही। पुओ एवं झियो उभय निज निज कामरे एते व्यस्त जे सेमाने मासरे केवल 2 मिनिट पाई निज बापांक सह कथा हुअंती। सेमाने तांका स्वास्थ्य अवस्था विषय रे संक्षिप्त भावरे पचारिबा परे फोन काटी दियंती। प्रफुल्ल मिश्र तांका पुओ मानंकु केते थर कहिसंती, पुओ तुम माँ मृत्यु परठारु मु एठारे एक आरामदायक अनुभव करू नाही। जे पर्यंत माँ घरे थिले मु मोर वृद्धावस्था बिताई पारिथिली, किंतु एबे मु एका समय बिताई पारु नाही। मु मो पुओ एवं बोहूंक पाखकु जिबाकु इच्छा करे, सेमानंक सहित मोर जीवनर किछि समय बिताइबा पाई। किंतु उभय पुओ तांका बापांक कथाकु गंभीरतार सह नेउ नाहंती। सेमाने गोटिए कानरे शुणंती एवं अन्य कानरे याकु छाड़ी दियंती। गोटिए दिन प्रफुल्ल मिश्र एका बसी चा पिउछंती, किंतु तांका हृदय चिंतारे पूर्ण। से तांका स्त्री को गभीर भावरे मने पकांती। आज तांका मृत्यु को 2 वर्ष बीतीगलाणी। से एही घरे 2 वर्ष धरी एका रहुचंती। एही 2 वर्ष मध्यरे कौनसी पुओ किंबा झियो तांको भेटी नाहंती, कारण सेमानंकर काम व्यतीत सेमानंकर समय नाही। केवल जेतेबेले सेमानंक मांक मृत्यु होइथिला सेमाने 4 दिनर छुट्टी नेइथिले एवं पुणी थरे चली जाइथिले। कर्नेल प्रफुल्ल मिश्र बसी भाबुचंती, देवकी जितेबेले तुमे आम सहित रहुथिलो एही बंगला बहुत हस खुशी रे परिपूर्ण थिला। आमर छोट पिला माने एथिरे खेलुथिले, समग्र अगणारे सबुजिमा परिपूर्ण थिला। किंतु एबे पिला माने बड़ होई गलेणी एवं सेमानंकर घर एवं चाकरी रे व्यस्त थिले। आउ तुमे मध्ये मते छाड़ी चली गल। आहा, अति कमरे तुमे वृद्धावस्था पर्यंत मते समर्थन करि परिथांत, किंतु तुमे मध्ये मते छाड़ी चली गल। तांको स्त्री को मने पकाई तांको आखिरे लुह आसीगला। से रोसई घरे चा कप रखी तांको रूम को फेरी गले। वृद्धा अवस्था रे एका रहिबा केते कष्टकर से विषय रे गभीर चिंतारे हजिगले। मो मोर जीवन को बहुत भारी मने पकाए। अति कमरे पिला माने मो सहित कथा हेबा उचित। मते भेटिबा जारी रखंतु। मो सेमानंक ठारू बहुत किछि आशा करे नाही। मो केवल चाहूची सेमाने मो सहित ठीक भावरे कथा हुअन्तु। मते टिके समय दियो। जदि तुमे एठाको आसी पारुनाह तेबे प्रतिदिन 5 मिनिट कथा हेबा पाई मते फोन कर। किंतु मो पिला माने मो पाई एते समय मध्य देई पारुनाहंती। हठात से फोन उठाई तांको 2 पुओंकु फोन करंती। उभय पुओ फोन उठाई दियंती, किंतु फोन काटी दियंती। सेमाने व्यस्त अछंती बोली कही, जदि किछि गुरुत्वपूर्ण कथा अछि दयाकरी मते मेसेज करंतु। आमे जेतेबेले फ्री होबो आमे तुमको फोन करिबो। तापरे से तांको झियो को फोन करंती, जी कि कॉलेज रे पढ़ाए। से कहंती, बापा एबे परीक्षा चलीची, मो ड्यूटी रे अछि, मते जांच करबा को पड़िबो। मो तुम सहित परे कथा हेबी। प्रफुल्ल मिश्र फोन काटी दियंती। तांको पुओर फोन अपेक्षा रे सारा सप्ताह बीती जाए, किंतु तांको पुओ मानक मध्यरु केही तांको फोन करंती नाही, कारण बापांक पाई समय नाही एवं सेमानंक पाखरे जेते कम समय अछि सेमाने सेमानंक परिवार सहित बिताई दियंती एवं सेमाने एहा सेमानंकर पिला मानकु दियंती। किंतु सेमानंकर वृद्ध बापांक प्रति मध्य सेमानंकर किछि कर्तव्य अछि। 10 दिन परे प्रफुल्ल मिश्र सकाळ 6 रे पुणी तांको 2 पुओंकु फोन करी कहंती, तुमे एबे ऑफिस जाई नथिबो, सेथिपाई मु तुम दुहिंकु सकाळु फोन करिथिली, जहा द्वारा आमे कथा होई परिबा। पुओ माने कहंती, हाँ मते कह, तुमे काहेकि फोन कल? तुमे मोर निद नष्ट करदेल। एते सकाळु फोन करबा एते गुरुत्वपूर्ण कौन थिला?
ପୁଅ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଥିଲି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦୀପାବଳି। ତୁମ ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେବେଠାରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବି ପର୍ବ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିନାହଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘର ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏକାଠି ପାଳନ କରିବା। ସାନ ପୁଅ ଚିତ୍କାର କରେ, ତୁମେ କିପରି ଭାବିଲ ଯେ ମୁଁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କଲୋନୀରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନୂଆ ଘରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବି। ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ସେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଚାରା କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତୋର ଆସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ମୋ ଅଫିସରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବହୁତ ଛୁଟି ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଦିନ ଏବଂ ଯଦି ଏହି 2 ଦିନ କେବଳ ଯାତ୍ରାରେ ବିତାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଘରକୁ ଆସିପାରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବିନି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସୋଫା ଉପରେ ଫୋନ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଉଠାଇ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ହେ, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ଚାଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ମୋ ପୁଅମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ଫେରିଆସି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୋର ଛୁଟି ନାହିଁ। ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ଜଣେ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ, କାରଣ ମୋ ଘରେ 4ଟି ରୁମ୍ ଅଛି ଏବଂ 4ଟି ରୁମ୍ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବି କୋଠରୀ ଖାଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସୋସାଇଟିରେ ମୋର ଏକ 2 BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ତୁମର ଔଷଧ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆଣିବାକୁ କହୁଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବା ଭଲ। ଯଦି ସେ ସେଠାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ପୁଅ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସହିତ ନିଜ ଘରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏତେ ସହଜରେ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ହେ ପୁଅମାନେ, ତୁମେ ଏପରି କେଉଁ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛ ଯେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ? 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ମୋତେ ଥରେ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର କଥା ଆସେ, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ଟାଣି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦର୍ଶାଇ ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସର୍ବୋପରି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଏପରି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ? ଏହି ଅସାଧାରଣ ମାମଲା ଦେଖି ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ପୁଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ, ଏହା ତୁମର ଅଧିକାର, ତେଣୁ କୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ତୁମର ପୁଅମାନେ ତୁମକୁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ତ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଚାରପତି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ପୁଅମାନେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ? ବୃଦ୍ଧ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଦେଲେ। ମହାମାନ୍ୟ, ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟକୁ ଡାକିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ 2 ପୁଅ ଆସିଲେ, ବିଚାରପତି ପୁଅକୁ କହିଲେ,
तुमर बापा विषय तुमे कौन भावुछ? बापा तुमठारु मासिक भरण पोषण चाहती, जदिओ यह एक छोट परिमाणर। यह शुणी पुओ आश्चर्य हो जाए एवं तांको बापांकु देखे। काहेकि से एपरि कले? मो बापा बहुत धनी, तांकर एक बंगला एक गाड़ी अछि एवं टंकार कौनसी अभाव नाही। तेबे से एपरि काहेकि कले? विचारपति कहिले, यह तुम बापांकर एक अनन्य दाबी, तांको पचरंतु से एपरि काहेकि कले। वृद्ध पिता विचारपति को कहिले, मो पुओ मानंकु कुह जे सेमाने मते प्रति मासरे 500 टंका देबे एवं ताहा मध्य निज हातरे एवं सेही टंका देबारे कौनसी विलंब न करी। विचारपति पुओ मानंकु निर्देश दियंती जे सेमाने प्रति मासरे सेमानंकर 500 टंका सेमानंकर वृद्ध पितांकु देबे एवं कौनसी विलंब न करी निज हातरे। कोर्ट एही निर्देश दियंती। वृद्ध पिता एक मामला दायर करिसंती, तेणु आपणको कोर्टर निर्देश मानिबाकु पड़िबो एवं सेमाने प्रति मासरे सेमानंकर 500 टंका सेमानंकर वृद्ध पितांकु निज हातरे देबाकु राजी हुंती एवं मामला सेठारे समाधान हो जाए। किंतु विचारपतिंक मनरे गोटिए प्रश्न बारंबार उठुथिला, प्रफुल्ल तांका पुओ मानंक ठारु भरण पोषण दाबी करिवार कारण कौन? जदिओ तांकर टंकार कौनसी अभाव नाही, तांका पई 500 टंका कौन? तथापि से एबे भी तांका पुओ मानंक ठारु 500 टंका दाबी करुचंती। से किपरि जीविका निर्वाह करि परिबे? प्रफुल्ल कोर्टरू बाहरिबा परे विचारपति तांको डाकी पचारंती, जदि आपणकर किछि आपत्ति नाही तेबे मु कौन आपणको गोटिए कथा पचारि परिबि? आपण आपणक पुओ विरुद्धरे काहेकि मामला रुजु कले? आपण एते धनी, तेबे आपण केवल 500 टंका काहेकि मागिले? बापा हसी कहिले, जज साहेब, मो मो पुओ देखिबाकु चाहुथिली। मो पुओ मानंकर मुह देखिबाकु इच्छा करुथिली। मोर 2 पुओ सेमानंक कामरे एते व्यस्त जे सेमानंक बापांकु देखिबाकु समय नाही। बहुत दिन हेलाणी मो तांको भेटी नाही किंबा तांको सहित फोन रे कथा होई पारु नाही। मो पुओ मानंकु बहुत भल पाए, सेथिपाई मो तांको चाप पकाइली जे प्रति मासरे 500 टंका देबा आଳରେ मो तांको भेटी पारिबी। मु तांको देखि खुशी होइथिली, जदिओ मो पिलामानंक पाखरे समय नाही। जदि सेमाने कोर्टर निर्देश पालन करबाकू मो पाखकू आसी मते टंका देबे, तेबे मो पुओ मानंकु भेटी पारिबी। एहा मोते मनरे शांति देव। वृद्ध बापांक कथा शुणी विचारपतिंक आखि लुहरे भरीगला। से प्रफुल्लंकु कहिले, जदि तुमे मते एही कथा पूर्वरु कहिथांत तेबे मु तुमर जत्न न नेबा पई तुमर 2 पुओकु दंड देइथांती। किंतु वृद्ध बापा कहिले, जदि तुमे सेमानंकु दंड देइथांत तेबे एहा मो पई आहुरी जंत्रणादायक होइथांता, कारण मो प्रकृतरे मो पुओ मानंकु भल पाए एवं मु केबे चाहिबी नाही जे सेमाने मो जोगु कौनसी दंड भोगंतु, जे मो पुओ माने सामान्यतम जंत्रणा भोग करंतु। एही कहानीटी आमको शिक्षा दिए जे जीवनर व्यस्तता भितरे आमे एते व्यस्त हेबा उचित नुहे जे आमे आमर वृद्ध पितामातांक सहित बसी सेमानंकु भेटिबा पाई मध्य समय बाहर करुनाहु। जणे पितांक नाम हेउची जी दायित्व संघर्ष एवं दुख सह्य करती, सर्वदा तांक परिवारर खुशी विषय चिंता करती। जेतेबेले से तांक परिवार ठारू दूर थांती, से सर्वदा तांक पिलामानंक पई खुशी आनिबाकु चाहती। तेबे बंधुगण, आजिर कहानी आपणको किपरि लागिला? जदि आपणको यह पसंद आसीची तेबे दयाकरी आमको मंतव्य जणांतु एवं दयाकरी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। वीडियो देखिथिबा पई धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ।